नमस्कार जय करम राजा हैप्पी बांधना पर्व सबाई के आर एक बार सबाई के स्वागत करছি আমি রাজীব কুমার মাহাতো और हमारे सबार प्रिय यूट्यूब चैनल कुड़मी कुड़माली परंपरा এই यूट्यूब चैनले आज सब लोग के आरेक बार स्वागत जानाई। आज हमारे बांधनार प्रथम दिने हमारे एखन এই गोराम पूजा होछे तो हमी सबाके लाइवे देखाची देखें हमारे एखाने एखन हमारे पूजा आरम्भ हो गए। এইটা हमारे बनेर माइझे कत सुंदर गोराम थान सबाईटुकु दर्शन करुन और এইটা गोराम पूजा शेष होवार परे तारपरे हमरा जाबो हमारे गट पूजा ठिने। तो এই गोराम पूजा एखन हमारे एखाने देहरी करछेन हमारे जे ग्रामेर देहरी हमारे ग्राम देवी जे माँ जेनटा हमारे गोराम थान बोला जाए এইটা हमारे गोराम थान এই गोराम माई के दोहाई दिए आज हमारे यूट्यूब चैनलटा हमारे कुड़माली परम्परा आगू के बाढ़ी बाढ़ी चलुक। कुड़मी कुड़माली परम्परा यूट्यूब चैनल जेमन आगू के जाए এই ভাবে আমরা এই ইউটিউবটাকে প্রমোশন করতে চাই আমাদের জাইতার জিনিস আমাদের জাতির জন্য। সবাইকে এইটা রিকোয়েস্ট রইল, সবাইকে এইটা অনুরোধ রইল এই কুড়মি কুড়মালি परम्परा यूट्यूब चैनल के लाइक कमेंट सब्सक्राइब शेयर করুন আর বহুত আগুকে নিয়ে যান, বহুত ভালো পাওয়া দেন এই আশা আর অভিলাষ নিয়ে এই ভিডিওটা এথা করলি শেষ করলি। আগুকে দেখা হবে আরেকটা নতুন ভিডিওর সঙ্গে। অত সময়কে সবাইকে ধন্যবাদ। জয় করম রাজা, জয় গোরাম, জয় ধরম।